Anak ko pa mo, anandaman ko ng ating alwaka ko. Gusto ng ating kong kapatay kanitang malati ko. I-drawing ko kunyari yung papel, kahit paano sukan ko la. Mucocutaneous lymph node syndrome. Kung masyado ka nakaka-epistaxis. Ano to? Kawasaki syndrome for short. Named after Dr. Kawasaki of Japan. Discovered during 1960s. Next meeting. Ne? Walang kinalaman sa kulam-kulam yan, ha? Baka gawin mong reference ang nanay mo. Hindi ko tatanggapin yan. Ano kasi? Panlo kami lakanuring Kapampangan. Uning sabi ro, kasaman damo rin yung pamoy sitan. Aro, Kapampangan ko pala. Yadya lang anding manlo kami ka na ako. Ing balo ko rin nurse manul. Ela mga tao. Ninoy ka? Da katamo kalu pa rin keraklan ka rin tao. Pareho katangating kalam. Alam. At intang balong gawa na edagyo. Anti mo yung gagawan? Nawaring gagawin. Kulam. Kulam? Eh, kung mangkukulam, ne? Kot ka mo. Nang marok mo makanda ka talaga. Ating na duwang klase ning mangkukulam. Retang manyakit, ang poretang manulo. Oning reng ating kalam, elila mo mangkukulam. Ating mambabarang at tutuburan do ring insekto. Ating manggagawe, dakala balo tungkol ka ring tanaman, na eda balo ring keraklan ka ring tao. Mangguguna, gagawa lang panulo, gayuma, anting-anting, kapamilatan da ring tanaman. Magkukusim, agyudong palwal ding kaladwara para mangulam king malawot. Lagayan, mamalyan, ampong katulunan, agyudang manakit at makipangamano ka ring kaladwat laman na buwan. Tiktik ampong manlilingo, liban king mga liksik pa sa likod lang kikimot, biyasa lang manispiya, gumamit sandata ampong gawang bitag. Magbantala, mabalo laking pamangawang pangadi. Uple, eksperto laking pamanlin lang. Manula ampong syak, akakit daing bukas. At dakal pang aliwa. Istong akabisado mo nga ding gagawan da rin sinabi ko. Ingawos kanta kaya ka. Ukluban. Aliwa tamo. Mas matas tamo. Naman, nakabigyan mo ko iba nito. Huwag ang isipan da, kakatakwa lang kasabi. Maturak-turakahan na kayo niya. Okay na samalan. Ano yung nakasan mo kanya, loko? Anak ko pa mo, bawi ako na yung sarili ko. Kaya, balo na ng kaladuano. Abayan mo ko't apalyar tamo.